सो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू masterbrainiq तो पिले जब देखिबा हमर 2018 रे आसीथिबा ओटीटी पेपर 1 रो सीडीपी क्वेश्चन गुडी को पिले डिस्कस करिबा ठीक अछि। तो पिले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पीवाईक्यू रो महत्व तो माने पिले जानिथिबो नियति भाबरे क्लास टी को पिले कंप्लीट देखिबो ठीक अछि। तो क्लास टी आरंभ करिबा पूर्व कहि रखिबी जे माने चैनल पिले नुवा अछ चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दबो एवं जे माने ए पर्यंत हमर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन होइन लिंक गुड़ी सब डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाइए लिंक रे क्लिक कर जॉइन हो सेठार तुम पे जेकोसी जॉब अपडेट आरंभ कर एजुकेशनल अपडेट सब सेठार तुम पाइपर ओके। आउ जो मैंने पे प्लस बैच ने इंटरेस्टेड अच्छ 9861982155 नंबर पे मेसेज करदेव ओके। यही नंबर मेसेज करदेला केमती जॉइन हम डिटेल जानकारी पाइपर व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप तुम पे प्रोवाइड कर दिया जाइए ओके। तो पिला काल विलंब न करी क्लास टी को स्टार्ट करवा। प्रथम क्वेश्चन सीडीपी बा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी देखिबा ओके। आस व्हाट इज द एज रेंज ऑफ सेंसरी मोटर पीरियड अकॉर्डिंग टू पियाजेट को मतरे पिले सेंसरी मोटर एज केते 7 रु 11 वर्ष 4 रु 7 वर्ष 2 रु 4 वर्ष ना जन्म रु 1.5 वर्ष। तो पिले जदि आम पियाजेड कर देखिबा तांकर जो रही स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट तो पिले तार 4टी स्टेज रही गोटे है सेंसरी मोटर स्टेज गोटे है प्री ऑपरेशनल स्टेज गोटे है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और गोटे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो पिले आम 4टी जाक देखिबा। प्रथम रही सेंसरी मोटर एज जोटा कि पिले जन्म 2 वर्ष पर्यंत रही एवं 4 स्टेज पिले रही। फास्ट है सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 ईयर पर्यंत रही। देन दूरी जो देखिए फ्री ऑपरेशनल एज 2 to 7 वर्ष पर्यंत रही ओके। 3 जो देखिबा कंक्रीट ऑप्शनल एज जोटा कि 7 रु 11 वर्ष पर्यंत रही एवं गोटे रही फॉर्मल ऑपरेशनल एज बुझीला जोटा कि 12 वर्ष रु अधिक बुझीला बुझेला। तो पिले हम मन रखिबा पिले प्री ऑपरेशनल एज टर दुईटा पिले पीरियड रही गोटे है आमर प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज गोटे है इन्फ्यूटिव स्टेज है गोटे है प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज गोटे इन्फ्यूटिव स्टेज जोटा कि पिले एटा रही 2 रु 4 वर्ष एटा होची 4 रु 7 वर्ष 2 रु 4 4 रु 7 एटा पिले मन रखिबो ए दुईटा फैक्ट ठीक अछि। तो पिले जो देखिबा सेंसरी मोटर आमर अछि जो जन्म 2 वर्ष पर्यंत एई सेंसरी मोटर स्टेज पिले आमर कोन कोन देखिबा पे मिलि थाए पिला मानको मध्य रे ऑब्जेक्ट परमानेंस कांसेप्ट पिला मान जानि परबे कोनोसी गोटे जिंस रही छि जोटा कि हमकु पिले देखै देकी लुचै दिया होछि हैला मेंटल रिप्रेजेंटेशन हैला। तो ए सब जिंस कोन देखिबा पे मिलि थाए कोदरे सेंसरी मोटर स्टेज रे ऑब्जेक्ट परमानेंस कांसेप्ट बुझिला कि नै। तो ए सब जिंस गुडिया देखिबा पे मिलि थाए। देन जो देखिबा प्री ऑपरेशनल एज रे हमर मुख्य मुख्य जिंस गुडिया पिले देखिबा पे मिलि थाए गोटे हैला हमर इगोसेंट्रिज्म गोटे हैला एनिमिज्म गोटे हैला आर्टिफिशियलिज्म ए तीनटा जाक पिले मन रखिबो। आउ थरे कहि दोछि इगोसेंट्रिज्म प्री ऑपरेशनल रे देखिबा पे मिलि थाए इगोसेंट्रिज्म आर्टिफिशियलिज्म एनिमिज्म हैला। आउ पिले मन रखिबो ट्रांसडक्टिव रीजनिंग कोथि देखिबा पे मिलि थाए हमर ना प्री ऑपरेशनल स्टेज रे जोटा कि हमर 2 रु 7 वर्ष पर्यंत ओके एगुडा पिले मन रखिबो। देन जो देखिबा पिले हमर कंक्रीट हला कंक्रीट रे हमर मुख्य देखिबा मिले ट्रांसिटिविटी देखिबा पे मिलि थाए इंडक्टिव रीजनिंग मिलि थाए कोथि देखिबा पे हमर कंक्रीट रे हां कि नै
तो এইগুଡ଼ା ପିଲେ ମନେ ରଖିବ, এইଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲେ ପଚାରି ଦିଏ ହେଲା। ଆଉ ଫର୍ମାଲ ତ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ, ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ ରିଜନିଂ ହେଲା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ହେଲା, ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ ହେଲା, ତ ଏଗୁଡ଼ା ପିଲେ କେଉଁଥିରେ ଆମର ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ପିଲେ 12 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷର ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ବୁଝିଗଲା? ବୁଝିଗଲା ତ? ତ ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ସେନ୍ସରି ମୋଟର ଦେଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ତ କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟା ଅପସନ୍ ଡି, ଜନ୍ମରୁ 13 ବର୍ଷ ବା 2 ବର୍ଷ। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ। Which of the following law gives emphasis on physical and mental preparedness for learning? Law of exercise, law of readiness, law of recency, law of effect. ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ନିୟମଟି ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ? ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦିଆଗଲା ବା, ପ୍ରିପେୟାରନେସ୍। ତୁମେ ଏଇଠୁ କରିପାରିବ ଆନ୍ସର୍, ଆଉ କିଛି ମୋତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି ଆଇ ହୋପ୍। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ବି ପିଲେ, ରେଡିନେସ୍। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ? Which one of the following is not a projected media? କୋଉଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ୍ ମିଡ଼ିଆ ନୁହେଁ? OHP, ପିକ୍ଚର, ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ସ ନା ସ୍ଲାଇଡ୍ସ? ତ ପିଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ବି, ପିକ୍ଚର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିରେ? ଏଇଠି ଫଟୋ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେବି, ସେଇଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ? ହଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନା ଗୋଟେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦେଖିଦେବି, ଗୋଟେ ଗଛର ଫଟୋଟେ ଦେଖେଇଦେବି, ଗଛଟେ ଭିତରେ ଅଛି ଫଟୋରେ, କ'ଣ ଲାଭ ସେଥିରେ? ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେଇଟା ଯାଉଛି କି? ତ ଏଇ OHP ହେଲା, ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ସ ହେଲା, ସ୍ଲାଇଡ୍ସ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ପିଲେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟେଡ୍ ହେଲା। ବୁଝିଗଲା? ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ। Which grading point scale is used to record the progress in other areas than the curricular? ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପବକ୍ରମ ବିନ୍ଦୁ ମାପନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? 5 ପଏଣ୍ଟ ସ୍କେଲ୍, 7 ପଏଣ୍ଟ ସ୍କେଲ୍, 3 ପଏଣ୍ଟ ସ୍କେଲ୍ ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍? ମନେ ରଖିବ 5 ପଏଣ୍ଟ ସ୍କେଲ୍, 5 ପଏଣ୍ଟ ସ୍କେଲ୍। ଅପସନ୍ ଏ। ଏଇଟା ବୋଲି ପଚାରୁଛି, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛି। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, What type of teacher is appointed to teach the disabled learners? ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥାଏ? ସମ୍ବଳ ଶିକ୍ଷକ, ଦକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ, ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ, ବିଷୟ ଶିକ୍ଷକ? এইটা ହେଲା 2018 পেপর 1 ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, କର ଆନ୍ସର। ତ ପିଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ଏ, ରିସୋର୍ସ ଟିଚର ହେଲା। ଏଇଟା ପିଲା 2017ରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେତେଟା ରିପିଟ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେତେଟା ରିପିଟ୍ ହେବ, ମନେ ରଖିଥା। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ, ଫାଷ୍ଟ କର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ା। Which of the following educational provision is not related to talented children? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶୈକ୍ଷିକ ସୁବିଧା ମେଧାବୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନଟ୍। ନନ୍ ଗ୍ରେଡେଡ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍, ଗ୍ରେଡ୍ ସ୍କିପିଂ, ଏନରିଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନା କନସଲ୍ଟେସନ୍? କ୍ରମବିହୀନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ଶ୍ରେଣୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣର ବେଗ ବୃଦ୍ଧି, ସମୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନା ଏକତ୍ରୀକରଣ? ନଟ୍ ଦେଖିବ ପିଲେ, ନଟ୍। କୋଉଟା କୋଉଟା ହବ ପିଲେ? ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କେଉଁଗୁଡ଼ା କୋଉଟା ହବ ଯଦି ପଚାରେ? ଏ ହବ, ନନ୍ ଗ୍ରେଡ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍, ଗ୍ରେଡ୍ ସ୍କିପିଂ ହବ, ଏନରିଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, କନସଲ୍ଟେସନ୍ এইটা হবনি বলে। অপশন ডি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার। দেন the next question, which of the following is a three-dimensional aid? Wall blackboard, display board, না still picture না model?
କାନ୍ଥ କଳାପଟା ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋର୍ଡ ନା ସ୍ଥିର ଛବି ନା ପ୍ରତିରୂପ? କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା 3 ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଏଠି କେଉଁଠି ରହୁଛି ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା କିରେ? ଅପସନ୍ ଡି ବୋଲେ ମଡେଲଟା 3 ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଅପସନ୍ ଡି ମଡେଲ ମନେ ରଖିବ ବୋଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ପସିବିଲିଟି ରହିଛି ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ା ଏଥିରେ ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଶରୀରର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିକାଶ ଅନଗ୍ରସର ହେବା କେଉଁ ଅନୁକ୍ରମ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଟେ? Which of the sequence is appropriate when development proceeds from the center to peripheral areas of the body? Cephalocodal sequence, proximodistal sequence ନା locomotion motion sequence ନା bilateral sequence? ପାଦରୁ ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ କ'ଣ ସେଫାଲୋକୋଡାଲ, କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗଲେ ପ୍ରୋକ୍ସିମୋଡିଷ୍ଟାଲ। ଅପସନ୍ ବି proximodistal sequence, option B is the correct answer. Is the right answer is option B, proximodistal. Okay, then next question. Yes, which of the following is the basic nature of continuous comprehensive assessment? To declare pass or fail, to give certificate, to facilitate students progress ନା none of this? ନିରନ୍ତର ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ମୌଳିକ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ? କୃତକାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକାଶନ, ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ପ୍ରଗତିକୁ ସୁଗମ କରିବା ନା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ? ତ ପିଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, ଟୁ ଫାସିଲିଟେଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍, ତାଙ୍କୁ ଫାସିଲିଟେଟ୍ କରିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବୁଝିଲା? ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ। କେଉଁଟି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ? Which one of the following is an example of intrinsic motivation? କୋଉଟା ଅନ୍ତ ଅଭିପ୍ରେରଣା, ଏଟା ବିଲେ ଭିତରୁ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା, ପ୍ରଶଂସା, ପୁରସ୍କାର ନା ଆକାଂକ୍ଷାର ସ୍ତର? କମ୍ପିଟିସନ, ପ୍ରେଜ୍, ରିୱାର୍ଡ ନା ଲେଭେଲ ଅଫ୍ ଆସ୍ପିରେସନ? ଅନ୍ତଃ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ତମେ ପିଲେ ଜାଣିଛ ତମେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ବାହାରେ ବାହାରେ କରୁଛ, ହଁ କି ନାହିଁ? ସିଏ ତମଠୁ ଦୌଡ଼ିଗଲ, ତମେ ଦୌଡ଼ିଗଲ, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ତା ସହିତ ସେମିତି କରୁଛ। ପ୍ରଶଂସା, ତମେ କ'ଣ ଏଟା ବାହାରେ ତମକୁ ମିଳୁଛି, ଅଭିପ୍ରେରଣା କୋଉଠି ବାହାରେ ମିଳୁଛି ନା। ଆଉ ସେ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଦୌଡ଼ିଯିବି, ସ୍ପିଡି ମୁଁ ଟିକେ ଧାଇଁଯିବି। ଦେନ୍ ପ୍ରଶଂସା, ତମେ ଗୋଟେ ପିଲା କହିଲା ଏ ପିଲାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଢ଼ୁଛି, କ'ଣ ପଢ଼ୁଛି ମୋ ସେ ପିଲାଟା, ତ ଏଟା କ'ଣ ବାହାରେ ବାହାରେ ତମକୁ ପ୍ରେଜ୍ କଲେ ବା ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ତ ଏଟା କ'ଣ ଉପରେ ଗଲା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମାନେ ଅନ୍ତରରୁ ଆସିଲାନି ନା ଭିତରୁ ଆସିଲାନି। ପୁରସ୍କାର ବି ସେ ତମକୁ ବାହାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିଲା। ଦେନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଆକାଂକ୍ଷାର ସ୍ତର, ଲେଭେଲ ଅଫ୍ ଆସ୍ପିରେସନ୍, ତମ ଅନ୍ତରରୁ ଆସିଥାଏ, ତମ ହୃଦୟରୁ ଆସିଥାଏ। କାମ ଆମ ଆକାଂକ୍ଷାଟା ଆମ କ'ଣ ମନରୁ ଭାବିଥାଏ। ଆମର ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି ମୁଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ IAS ଅଫିସରଟି ହେବି, ମୋର ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି। ତମେ କ'ଣ ହୃଦୟରୁ ସେଇଟା ଭାବିଛ, ତ ମନରୁ ତମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଏଟା ଲେଭେଲ ଅଫ୍ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି। ବୁଝିଗଲା? ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ। Which of the following learning theory is strengthening stimulus response relationship? ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱଟି ଉଦ୍ଦୀପକ ଅନୁକ୍ରିୟାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରୁଅଛି? ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁବନ୍ଧନ, ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣ, କ୍ରିୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନୁବନ୍ଧନ ନା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ? କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ, ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଅପରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ, ଇନସାଇଟଫୁଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ? এটা বলে মনে রাখব stimulus response relationship, trial and
एरर लर्निंग है ट्रायल एंड एरर के थंडाइक बुझीगला क्लासिकल इवन पी पावलोव ना कि ऑपरेंट कंडीशनिंग बीएफ स्किनर then next question है which one is the characteristics of classical conditioning it is stimulus oriented it is response oriented response is more voluntary it is concerned with the sequence of response କେଉଁଟି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁବନ୍ଧନ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ ଏହା ଉଦ୍ଦୀପକ ଅଭିମୁଖୀ ଏହା ଅନୁକ୍ରିୟା ଅଭିମୁଖୀ ଅନୁକ୍ରିୟା ଅଧିକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅଟେ ଏହା ଅନୁକ୍ରିୟାର ଅଧିକ୍ରମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ राइट आंसर इज ऑप्शन ए बुझेला इट इज स्टिमुलस ओरिएंटेड क्लासिकल कंडीशनिंग के करे पावलोव ना कि then next which one of the following is a monthly review exercise to monitor unit test on a regular basis at our state level निम्नोक्त केउटी आम राज्य रे एकक परीक्षा नियमित तदारख करने ପାଇଁ मासिक व्यवस्था अटे बोले मंथली जो टेस्ट गुड़ा होता है सेटा केउं व्यवस्था ताको कहा जाए सहज समाधान उन्मेष ना समीक्षा एटा बोले मन रखियो समीक्षा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान केउं धारे तफसिल जाति और जनजाति मानक सामाजिक न्याय और समस्त प्रकार शोषण मुक्त सुविधा प्रदान कराई Which article of the Indian Constitution provides protection to scheduled caste and scheduled tribes for social justice and all forms of exploitation? ये बोले इंपोर्टाट ये भितर दुईटार अच्छे मन रखिए गोटे 45 गोटे 46 46टा जो राइट आंसर 45टा आमर जो रोच जन्म 6 वर्ष पर्यटन जो पिला रोच कि भाव में मगणा एवं सहजरे शिक्षादान करेंगे और खाद्यपेय सबू मगणारे मिल पार बोले आर्टिकल 45 से मेंशन कराई मन रखिए बोले जन्म 6 वर्ष पर्यंत मगणा एवं बाध्यतामूलक शिक्षा प्रदान निमंते आर्टिकल 45 से मेंशन कराई बुझीगला तो राइट आंसर कौन है ऑप्शन सी पिले आमर शेड्यूल कास्ट है शेड्यूल ट्राइब मान जस्टिस बा न्याय समस्त प्रकार शोषण मुक्त सुविधा प्रदान कराई आर्टिकल 46 रे ठीक अच्छे देन जीवा नेक्स्ट निम्नोक्त मध्य केउंटी शिक्षादान नियम नुहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग proceeding from simple to complex proceeding from near to far proceeding from complex to abstract proceeding from concrete to abstract नुहे पचार नॉट सब देखिए नॉट 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 सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पे कौन गोटे आम प्रोसेस रे जाउची कि नहीं यस जाउची प्रोसीडिंग फ्रॉम नियर टू फार यस टा भी जाउची हाँ कि नहीं प्रोसीडिंग फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू abstract होल्ड करवा प्रोसीडिंग फ्रॉम कंक्रीट टू abstract कॉम्प्लेक्स टू abstract सेमती पिला हमर किछि नाही एटा हम कंक्रीट टू abstract एटा भी जाउची तो ऑप्शन सी हे जो राइट आंसर हैला ऑप्शन सी हे जो राइट आंसर नॉट पचार हैला तो प्रोसीडिंग फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू abstract एई तीनटा तक मन करो ए बी सी मन रखिबो है प्रोसीडिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है प्रोसीडिंग फ्रॉम नियर टू फार है प्रोसीडिंग फ्रॉम कंक्रीट टू abstract है तो ये तीनटा जाक आम रही टीचिंग गोटे प्रिंसिपल किंतु ऑप्शन सी जोटा कि प्रोसीडिंग फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू abstract सेमती किसी आम ना ओके देन जो नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट रिलेटेड टू क्रिएटिव थिंकिंग
निम्नोक्त लक्षण दलମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଗେସିଂ, ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି, ଅରିଜିନାଲିଟି, ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି, ଗେସିଂ କନଭେନ୍ସନାଲି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି, ଅରିଜିନାଲିଟି, ଏଲାବୋରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲେ ଦେଖ। ଅନୁମାନ କରିବା, ଅନର୍ଗଳତା ଓ ନମନୀୟତା, ମୌଳିକତା, ଅନର୍ଗଳତା ଓ ନମନୀୟତା, ଅନୁମାନ କରିବା, ପାରମ୍ପରିକତା ଓ ଅନର୍ଗଳତା, ନା ମୌଳିକତା, ବିସ୍ତରଣ ଓ ଅନର୍ଗଳତା? ତ ପିଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ସି ପିଲେ, ଗେସିଂ କନଭେନ୍ସନାଲି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି। ଅନୁମାନ କରିବାଟା ଗୋଟେ ପିଲେ କେବେ ବି ଆସିବନି, ମନେ ରଖିଥା। ଗେସ୍ କରିବା, ତମେ ଗୋଟେ ପିଲେ ୱାର୍ଡରୁ ତମେ ଆନ୍ସର ପିଲେ ଧରି ପକେଇବ। ଓଟିଟିରେ ଏଇଟା ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ତ ଦେନ୍ ଯେମିତି ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆମର which competency of the teacher is more important in case of multi-grade situation? ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଦକ୍ଷତାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ? ଗତି ଯୋଜନା ବା ମୁଭ୍ ପ୍ଲାନିଂ, କୌଶଳର ବ୍ୟବହାର ବା ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ସ୍କିଲ୍ସ, ଶ୍ରେଣୀ ସ୍ୱାଭାବିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁକରଣ ବା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅର୍ଡର, ନା ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ବୁଦ୍ଧିର ବ୍ୟବହାର? କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର ୟାର? ଆମର ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ଅପସନ୍ ସି, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅର୍ଡର ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଦକ୍ଷତାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ଲାସ୍ ଅର୍ଡର, ଏଇଟା ପିଲେ ମନେ ରଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଫିର୍ ବି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି ପିଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବ ତୁମମାନେ, ଓକେ। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଅପସନ୍ ସି ହିଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ, ବୁଝିଗଲା। କାହିଁକି ନା ତମମାନେ ପିଲେ ଜାଣିଛ ବିଏସ୍ସି ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର 2ଟା 3ଟା ଲେଖାଏଁ ଆନ୍ସର ବି ଦେଇଦେଉଛି ହେଲା। ତମମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ ଏଟା ଆନ୍ସର, ବିଟା ଆନ୍ସର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତୋତେ ବିଟା ଯଦି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଥିବ, ଏ ପିଲା ଏ ସହିତ ବି ସହିତ ରିଲେସନ୍ ରହୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ବିଟା ଆନ୍ସର ଦେଇଥିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କରିଥିବ ଏଟା ବି କାହିଁ ହେବନି, ଏଟା ବି ଗୋଟେ ରହିବ, ସସ୍ପେନ୍ସ ଗୋଟେ ରହିଥାଏ। ତ ପରେ ଏ ବି 2ଟା ଯାକ ଆନ୍ସର ଦେଇଥାଏ। ତ ପିଲେ ଦେଖିବ ଏହାର ଆନ୍ସର ପିଲେ ଆମର ସି ହେଇପାରେ, ଏ ବି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ହେଲା। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଟା ଅପସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା, ବୁଝିଗଲା। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣର ମୌଳିକ ସର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ? ଅଭ୍ୟାସ, ସମୀପତା, ସିଦ୍ଧାନ୍ତୀକରଣ, ନିରାପତ୍ତା। Which one of the following is not a basic condition of learning? Practice, contiguity, generalization, safety। ସର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ ପଚାରିଛି ପିଲା, ସବୁବେଳେ ନଟ୍ ଦେଖିବ, ନଟ୍ ନୁହେଁ, ନଟ୍। ସର୍ତ୍ତ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା? ସର୍ତ୍ତ କେଉଁ ଗୁଡ଼ା ହବ? ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହବ, କଣ୍ଟିଗ୍ୟୁଟି ହବ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତୀକରଣ ହବ। ସେଫ୍ଟି କ'ଣ କି ପିଲେ? ସେଫ୍ଟି ସହିତ ଏହାର କିଛି କୌଣସି ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ପିଲେ, ବୁଝିଗଲା। ତ ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ। କେଉଁ କଥାଟି ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? Which one is not related to development? It is not cumulative, it follows pattern, it is continuous, it is product of interaction। ଏହା କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ନୁହେଁ, ଏହା ଅନୁକ୍ରମିକ ଧାରା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଏ, ଏହା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଟେ, ନା ଏହା ପାରମ୍ପରିକ କ୍ରିୟାର ଉତ୍ପତ୍ତି?
तो राइट आंसर टी कौन हो? यस, इट इज कंटिन्यूअस। यस, इट इज प्रोडक्ट ऑफ इंटरैक्शन। लोक मान सहित मिसला पर तुम भर डेवलपमेंट आसो। इट इज फॉलोज पैटर्न। यस, तो ऑप्शन ए, इट इज नॉट क्यूमुलेटिव। ता क्रमवर्धनशील नुहे दे देछि पिला। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बुझीगला? देन जो नेक्स्ट। केउ नियम अनुसार प्राथमिक स्तर निरंतर सामग्रिक मूल्यांकन बाध्यतामूलक? व्हिच एक्ट मेड द कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट मैंडेटरी इन एलिमेंटरी क्लासेस? RIT Act 2005, RCFC Act 2009, REFC Act 2009, and none of these. এটা বলে মনে রাখব, এই কোশ্চেনটা বারম্বার পচারি দিয়ে গোটে গোটে থর। অপশন বি, RCFC Act 2009। ओके, then you next. Sorry पिले। Which one is not related to the process of learning? कोटा गोटे पिले लर्निंग रो प्रोसेस नुहे। पर्पज, कंटिन्यूअस एडजस्टमेंट ना रिफ्लेक्सिव बिहेवियर? उद्देश्य, धारावाहिकता, उपयोजन, स्वसंक्रिय आचरण? कौन है कि राइट आंसर जो ऑप्शन डी, रिफ्लेक्सिव बिहेवियर है ना। ऑप्शन डी, तुम मद पीला तुम जो बिहेवियर आसो से तुम पे लर्निंग रोटे पार्ट जाऊँगी कि तुम पुणी मद निशा छाड़गला जो पुणी सही हो जाइए, हाँ कि नहीं? तो ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आमर ऑप्शन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 22। व्हिच वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड? केउटी मानसिक अनग्रसर पिला लक्षण अटे? सामाजिक अक्षमता, साधारणतः बौद्धिक कार्य, अत्यधिक भाषागत विकास, उपरोक्त मध्य कौन सी नुहे? तुम पे ऑप्शन पे एलिमिनेट कर आराम से। तो बोले कौन हो? राइट आंसर हो सामाजिक अक्षमता, सोशल इनकम्पिटेंसी है। मानसिक अनग्रसर पिला लक्षण सामाजिक अक्षमता। से कौन साधारण बुद्धि कार्य करें कि ना? अत्यधिक विकासगत भाषा तो कदापि हेनी। तो सामाजिक अक्षमता गोटे लक्षण अटे। देन जी नेक्स्ट। केउटी पियाज बौद्धिक विकास सह संपर्कित नुहे? Which one is not related to Piaget's cognitive development? Assimilation, accommodation, verification, ना equilibrium? Equilibration। तो बोले आंसर देखी जानी पड़थो वेरिफिकेशन। ऐसे किछ देखिया नै बोले पियाजेंकर कोग्निटिव थ्योरी पे एजुकेशनल इम्प्लिकेशन को लेकिन पे बहुत सारा रही 15 ରୁ 16टा पाखापाखि रही। गोटे एक्टिव लर्निंग स्टूडेंट सेंटर लर्निंग, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अप्रोच है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेन थिंकिंग, यूज ऑफ कोग्निटिव स्ट्रैटेजीज है, लर्निंग बाय डूइंग, रेडीनेस टू लर्न, मेक सिलेबस अकॉर्डिंग टू स्टेजेस, मोर फोकस ऑन सेल्फ लर्निंग पे सब कौन एजुकेशनल इम्प्लिकेशन पे रही है पेजेंट बहुत सारा। ठीक अच्छे, तो बोले गले पियाजेंट पड़े क्वेश्चन सर। तो चलो क्वेश्चन करदे। फिजिकल एनर्जी व्हिच एक्टिवेट्स द ऑर्गेनिज्म फॉर एक्शन इज नोन एज ड्राइव, इंस्टिंक्ट, इमोशन ना नीड? जो शारीरिक शक्ति कार्य संपादन करने को प्राणी को क्रियाशील करे ताहा केउ नाम परिचित?
ପ୍ରାଣୋଦନା ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଆବେଗ ନା ଆବଶ୍ୟକତା? ନମ୍ବର 24 କ'ଣ କିରେ? ଏଟା ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭ୍। ପ୍ରାଣୋଦନା ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପ୍ରାଣୀକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରେ ତାହା କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ନା ପ୍ରାଣୋଦନା। ଅପସନ୍ ଏ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ? ପ୍ଲେ ହୁଇଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଅଦର ଥ୍ରୀ ଫ୍ରମ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ? रेटिंग स्केल, प्रोग्रेस कार्ड, चेकलिस्ट ना क्वेश्चनरी? अरे भाई पूरा हार्ड क्वेश्चन पकई दीजिए। रेटिंग स्केल, प्रोग्रेस कार्ड, चेकलिस्ट तीनटा जाक पिले संपूर्ण अलग के क्वेश्चनरी है मन रखिए यहाँ। ऑप्शन डी ठीक अच्छे तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देन जो नेक्स्ट मायोपिया शब्दटी केउं प्रकार पिलामानक पई संश्लिष्ट? मानसिक अनग्रसर, श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, आवेगिक विशृंखलित? The term myopia is associated with which category of children? Mentally retarded, hearing impaired, visually impaired, na emotional disturbed? 26 number question. এটা বলে মনে রাখিব অপশন সি বলে visually impaired. Which trait of human being is determined by heredity? moral, temperament, intelligence, social? मनुष्य केउं लक्षणटी वंशानुक्रम गुण द्वारा निर्धारित होता है? नैतिक, स्वभाव, बुद्धि, सामाजिक? वंशानुक्रम पिले तुमको केउंटा आसता है? वंशरू हेरिडिटी रु। ऑप्शन सी बोले इंटेलिजेंस। ओके देन नेक्स्ट है शिक्षक द्वारा व्यवहार कर सकारात्मक व्यातिक पुनर्बलन सहित क्योंटी संपृक्त नुहे? व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू पॉजिटिव वर्बल एंड रीइंफोर्समेंट स्किल बीइंग यूज्ड बाय द टीचर? सेइंग यस, सेइंग वेरी गुड, स्माइलिंग, सेइंग एक्सीलेंट? हाँ कहवा अति भल कहवा, हसवा ना सर्वोत्कृष्ट करवा? कोटा कि बोले स्माइलिंग एटा हूँ गोटे नॉन वर्बल है हसीदे खाली हो कि पे हाँ ठीक अच्छे अति भल वेरी गुड सर्वगुड एक्सीलेंट तो ये गुड़ा पे कौन आमर जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है सब जिन गुड़िक कि हसिले कौन हम बुझीपार ना यहाँ गोटे नॉन वर्बल ना तो ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच मोरल बिहेवियर इज नॉट फाउंड ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड स्टेज? परवर्ती बाल्यावस्था केउं नैतिक आचरण परिलक्षित होय नाही? ऑप्शन ए विद्यालय नीति और नियम मानिबा, ऑप्शन बी गुरुजन मानक सम्मान प्रदर्शन करबा, ऑप्शन सी विपरीत लिंग सहित संपर्क स्थापन करबा, ना ऑप्शन डी पितामाता आदेश मानिबा? और आंसर करो। अबाइडिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्कूल, showing respect to elders, establishing relation with opposite sex, carrying out the instructions of parents? That is option C play. Not establishing relation with opposite sex. Okay. Then जी next निम्नोक्त केउंटी शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षा पर आधारित? which of the following is based on learner centered education? Needs, abilities and interest of the learners, learning of the learners depends upon the qualitative teaching of teacher remains active and learner remains passive, there is a prescribed curriculum for the learners? शिक्षार्थी आवश्यकता, सामर्थ्य और आग्रह,
ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, ନା ଶିକ୍ଷକ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହିଥାନ୍ତି, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥାଏ। ତ ପିଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନିଡ୍ସ, ଏବିଲିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଲର୍ନର୍ସ। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆବଶ୍ୟକତା, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଆଗ୍ରହକୁ ନେଇକି ପିଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ତାପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପିଲା ଯେବେ 2018ର ଦେଖିଲେ ପେପର 1ର CDP କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ପିଲେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛ ଆମର OTETର ମକ୍ ନେବା ପାଇଁ ବା ବ୍ୟାଚ୍ ନେବା ପାଇଁ 9861982155 ନମ୍ବରରେ ପିଲେ ମେସେଜ୍ କରିଦେବ। ଦେନ୍ ଡିଟେଲ୍ जानकारी ପାଇଯିବ ହାଉ ଟୁ ଜଏନ୍ ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ବ୍ୟାଚ୍। ଓକେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପିଲେ ଜଏନ୍ ହେଇନ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ପିଲେ ସବୁ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାଷ୍ଟର ବ୍ରେନ୍ IQ तार ऑफिशियल ऐप लिंक मध्य प्रोवाइड कर दिया जाइए, से लिंक रे क्लिक करी तुमने आराम से जॉइन कर। ठीक अच्छे। तो तुम भी होमवर्क रहा आमर कोग्निटिव डेवलपमेंट है, देन है आमर सोशलिज्म है, ह्यूमनिज्म है, ये जो रही थ्योरी गुड़ा देइछंती तार सब आंसर प्ले सब कर बुझीगला। बुझीगला पिले आउ थे कहीदे इमोशनल इंटेलिजेंस, कोग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मेथड है। तो ये गुड़ाकर जी प्ले थे ये सब थ्योरी जो मैंने ना सब प्ले लिख कमेंट सेक्शन में निहाती समस्त पे कमेंट करेंगे। एग्जाम बहुत कम दिन रहा। ठीक अच्छे। तो ये गुड़ा पे लिख समस्ते है। ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग ये सब लिख। ठीक अच्छे। तो आज क्लास टी एंड करवा। जदि जार डाउट थाए जॉइनिंग रिगार्डिंग 9861982155 नंबर पे मेसेज कर। ठीक अच्छे। आज क्लास टी एंड करवा। थैंक यू। जय जगन्नाथ।